kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu bɛ jamana kɔnɔna la wulikajɔ ni cɛsiriw a fanga ka bɔ olu fana yɔrɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ni cɛsiri ɲuman ma min ye hakilisigi ni basigi baaraw ye nin wulikajɔ ninnu minnu bɛ ka bila sen kan a na kɛ sababu ye ka se ka basigi ni hakilisigi sabati Mali kɔnɔ wa ka se ka ɲɛta kura ani Mali kura min malidenw bɛ ka laɲini ka o kɔɲɔw fana bila sen kan. An balimaw ka sɛŋa ni an balakaw ka don ye ni o ye 8 mars ye a ɲɛnɛmayala kunungo an ka jamana kɔnɔ ale ni diɲɛ fan caman fɛ. Diɲɛ sirikina ni jɛkulu tɔnba min be n'a bɛ wele ko USAID olu ye a ɲɛnɛmaya fana min ye musow n'o ye an balakaw ye ani an dɔgɔninw ka se an kɔrɔmusow ma. Jɛkulu in y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ka wulikajɔ ni cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin an balakaw ma. Hakilina ni laɲiniw bɛ tali kɛ min na o tɛ dɔwɛrɛ an balakaw u ka se ka bɔ nɔgɔ la ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo la. Jɛkulu ka wulikajɔ ni cɛsiriw fanga ka bon kosɛbɛ min ye an balakaw ye minnu bɛ togodaw la ani minnu ka baara bɛlen don camisɛnninw ma i n'a fɔ sɛnɛ mɔni o n'a ɲɔgɔnna caman ani u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu bɛ an balakaw latanga ka kisi bɛngali walew ma bɛngali wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma ka sabu kɛ n'i ye nin koɲa ninnu ta ka lajɛ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye musow ka ɲɛta sabatili koɲaw ye. Wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ u ko musow ka kɛnɛya ko ka se u ka kalanko ma ale ni u ka hakɛw an'u ka jo sariyaw labatoli. Nin jɛkulu n'o ye USAID ye olu y'a jigiya k'a fɔ ka sanga ni musow tɔgɔla don ye u na u da don o waleyaw la k'u walawala diɲɛma ye. Olu kɔni ka kɛlɛ fanba o bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka baara bɛlen don an balakaw burujali ma. Ni ye u ka hakilinaw n'u ka laɲiniw ta ka lajɛ a kɛra sababu ye an balaka caman bɛ yen minnu sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka baaraw la diɲɛso sigi yɛrɛ kɔnɔna la ale ni min ye kalanko ale ni musow ka baarako ye ka hakilina ɲuman don u kɔrɔ wa ka tila k'u dɛmɛ fana min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman u ka se k'u ka baaraw kɛ ni hakilisigi ye ka sanga ni Mali yɛrɛ lahalaya ta cogo ye u ko wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra olu fɛ ka sanga ni u ka cɛsiri ye ani Mali bɛ lahalaya min na jɛkulu in y'a yira k'a fɔ min ye cɛw ani musow ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu na olu ka hakilinaw na fana an bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana yɛrɛ mara ta cogoya la ale ni ɲɛta ka se ka sabati kuda ye an balakaw yɔrɔ u kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye gɛlɛya min bɛ u kan ka sanga ni lakanabaliya ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ale ni dɛnkɛrɛfɛ waleya min bɛ ta ka ɲɛsin u ma olu b'a jigiya k'a fɔ olu ka kɛlɛ na se ka kɛ sababu ye ka se ka caman bɔ o waleyaw la ka sanga ni an balakaw tɔgɔla don ye USAID maaw ko olu b'a ɲini diɲɛ setigi jamanaw ale ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye u k'a jate minɛ u ka hakili to an balakaw la ka sabu kɛ jamana ale ni diɲɛ yɛrɛ ɲɛta a bɛɛ lajɛlen sigilen don an balakaw de ka koɲɛw la. Lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana. Lamɛnbaaw an ka finitigilakaw olu ka lakana bonda min bɛ yen n'o ye premier arrondissement ye a jirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen araba n'o bɛnna marisi kalo tile 2 ma san 2022 u ka jɛkulu dɔ bɔra ka sɛgɛsɛgɛliw dɔw kɛ an ka jamana faba kɔnɔ a wulikajɔ ni a cɛsiriw n'i y'a ta k'a lajɛ a hakilinaw ye min ye hakilisigi ni basigi ye u ka se ka sabati jamana kɔnɔ nka nin kɛra sababu ye min ye moto 23 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye u sera ka u bolo da o kan maa 100 ani maa 33 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu welela ka u ɲininka u dalakanw na o maa ninnu yɛrɛ cɛla maa 11 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko minnu ye funangɛnw ye minnu ma balukɛya fɔlɔ maa 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ a la o tun ye an balakaw ye n'i ye nin wulikajɔ ta k'a lajɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ finitigilaka ninnu sugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko marché ko la n'o ye woro sugu ye u ye wulikajɔ bila sen kan ka don o yɔrɔ kɔfɔlen na ale ni Bamakɔ suguba yɛrɛ kɔnɔna na senamaw bɛ tɛmɛ fɛn min sanfɛ n'an b'a wele ko échangeur ka se arayida yɛrɛ masurunyana ani sotaramaw bɛ jɔ yɔrɔ min na ka caya ale ni terengari wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ waleyaw sera ka kɛ ni wulikajɔ ninnu senfɛ u sera k'a bolo da nin maa kofɔlen ninnu kan a hakilinaw bilala minɛ min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ka sabu kɛ n'i ye nin yɔrɔ kofɔlenw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu balen don dɔkɛ ma minnu ka baara bɛnnen don bɛngali wale ma ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma olu caman bɛ yen u dagayɔrɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye
wulikajɔ nin cɛsiri sen fɛ komisariya ji premier arrondissement maaw ko u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ min ye kunnafoniya sanuman ye u ka se ka u du olu ma walasa olu ka baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana kɔnɔdenw lakana olu ka baara bɛlen don u ma nka min bɛ kɛ sababu ye ka se ka lakana baara nɔgɔya olu yɛrɛ bolo o de ye kunnafoniya gɛlɛn ka se ka di olu ma sanga ani waati n'aw ye maa ye aw sigana maa minnu na aw ka kunnafoniya di finitigilakaw ma min bɛ kɛ sababu ye u bɛ se k'u ka baaraw kɛ joona joona o waleyaw fana bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati an ka jamana kɔnɔ. ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. an balimaw kunungo n'o bɛnna marisikalo tile 8 ma san 2022 yɛrɛma hɔrɔnya taara sirakun min sanfɛ n'an b'a a tɔgɔ wele ko boulevard de l'indépendance an ka jamana faaba kɔnɔ an ka minisiri ɲɛma n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye ale ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ min ye an balakaw ka don ye ka ɲɛnɛmaya ni u ye a kɛnɛ kan an balakaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka se ka nin don ɲɛnɛmaya marabolo ɲɛma a ye dantigɛli kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na min ye jamana yɛrɛ i n'a fɔ bi camancɛ fanga yɛrɛ hakilina ni laɲiniw u bɛ ka tali kɛ min kan jamana ɲɛma ye a walawala an balakaw ye ka tila ka yirula k'a fɔ an balakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in ɲɛta ni jamana in basigi la marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ye dantigɛli min kɛ an balakaw ka don tɔgɔ la o seereyaw filɛ nin ye jamanadenw dama dama ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fanga fara ɲɔgɔn kan fo ka jamana kun bɛ tunu mais ala barika la jamanadenw dama dama ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fanga fara ɲɔgɔn kan ka wele kan bila u ka peuple ye a ka tugu kɔ olu ka jamana bɔ nɔgɔ la u ka jamana jɔ fo a kɛra jamana baw minnu tɔgɔ bɛ fo n b'a dɔn tigitigi o waati de sera Mali la yanni transition in ka ban président de la transition gouvernement président du conseil national de transition a bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ka se k'a f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la parce que gouvernement n'a ka bɛn ma ni Mali hɔrɔn na de u y'a sigi a ma an b'a fɛ o de ka kɛ transition de b'an bolo n tila k'a fɔ ko d'habitude réunion in bɛ kɛ CICB la musow bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka manifestation kɛ u bɛ bɔ ka na boulevard minnu bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n tila k'a fɔ ko n nana yan ka kuma saba de kuma fɔlɔfɔlɔ o ye président de la transition Mali maliyɛnw bɛɛ ye ka tila k'a fɔ ko nana kuma fila fana fɔ bi fɛte kan kuma min ye d'abord min kɛra Mondoro terroriste janfanciw u nana bi an ka sɔrɔdasi kan n k'a kan attaqué o attaque a ka bɔ hakili ma u y'u labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ waati jan n'a bɛn an ka sɔrɔdasi mais an ka sɔrɔdasi o tora la k'a fɔ Mali armée a ko somɔgɔw ye o bɛɛ bɛ ɲinɛ o kɔ jamais u y'u ka joli min bɔ o de bɛ i n'a fɔ comme ji min bɛ Mali yiri arrosé que Mali ka kɛ yiriba ye sini kɛnɛ k'a fɔ ye ko aw b'a dɔn u bɛ to k'a fɔ ni armée binna ko repli stratégique ko repli tactique n'aw tulo b'a la bi o t'an ka armée vocabulaire ni bin'u kan u bɛ min yira e la e yɛrɛ ma sigi n'o ye tamasiyɛn o nana bi an ka armée kan ka mɔgɔw 20 ni ɲɔgɔn faga ka armée minɛ minnu sara ala ka hinɛ u la minnu jogina taara o ja la mais an ka armée réplique min d'u ma ka armée bɛɛ minɛ u fɛ u ye armée kɛrɛminɛw minnu minɛ armée fɛ u y'u minɛ u fɛ terroriste ɲɛmɔgɔbaw minnu bɔra Afrique jamana wɛrɛ de ka na i n'a fɔ ko dɔ y'u su k'u la Mali la u bɛɛ faga n'u tun y'a dɔn u tɛ na o continue n'ala baara la yanni transition ka ban an ka l'armée a bɛ Mali hɔrɔnya a dansi ma tila ka fɔ ko an ka sɔrɔdasi ye min kɛ Mondoro o bɛ an b'a fɛ ko saya ka fisa ni malo u y'o de yira an ka l'armée bɔ k'o de yira avant u b'a fɔ k'an y'a ka sɔrɔdasi faga k'u ye kan minɛ k'u ye su hakɛ de bila mais bi an ka armée ye min da u kan minnu a man di minnu ye na tulo b'a la u ma kuma cɛ ka fɔ an ka armée ni min da ninnu kan le 5 o la i b'a dun ka radio la a Mondoro k'a bɛ ɲɔgɔn da lajɛ Bamako k'u bɛ ɲɔgɔn da lajɛ k'u bɛ wele kan bila ka taa armée fɛ
mais armée pour demain, pour l'armée soutenu. On devrait pas l'armée soutenu à maintenant. Mais ils n'ont pas mis à comment on fait Rochila. Donc, il faut qu'à donc, en armée de Baramina, Mayon Kanga donc, parce que mine de fort, mine de quai, à Kabo au Hakila. On va voir la Faria, la courage d'Allemand, tout cas, Baramini, on a armée démoralisée. On veut que l'armée monte en puissance. On veut la terrorisme, pour Faga, pour Nyogomene, pour la base de Tchèque, pour combattre, pour Mikra Mando, pas un Farifa, pour Dakman il faut, pour Maïe en Foubi. Pour le Bapraï, à la Barkala, on a armé Minda Ouka. Je crois qu'on va Kali, pour rester dans l'histoire. Nous avons qu'à faut, pour pays, transition in Béséna. Beaucoup de retour à l'ordre constitutionnel. Quand il y a une élection qui est à présent presque, il y a une élection qui est samedi sabbat, à présent. Mais Dongoro avait ouvert. Ça veut dire que l'élection de Rontan Yanongo, son lakana séduit Yamanakon. Ni lakana séduira, ni lakana té, faut que c'est que développement té, école té, faut té. Alors la rue de la Minké, la terrorisme Bazuchi, la terrorisme Chi, les réfugiés de la Sibuka Yamanala, Payola, Amérique Yamanago, pour les Mandigoye. Donc, transition, pour cette élection de transition est mise à la Kana Sabati. Les réfugiés de la Sibuka Yamanala, la réforme qui est, la Yurubu Kele, encore Bella, Anga, Ambalo, Sériao, Anima, le Boucan de l'Ukatégraphe, venant pour Cuba, Nico qui vit transition d'Afrique, à la Tisseragima. Ni insisal ni anjetel ala bima donc may tere di moma awde mi yira le 14 janvier 2022 président de Kambla qui nani ko mo mi don nani de bora Afrique jamana président chitin ba ko kuli de mira bi me se ka jamana 4 millions pour city autant le président de la transition c'est joué le 24 janvier voilà peuple malien yaïka pour arrêter ça que c'est un peu fier. Tora kafo anga jamana abe sam bakengo bati la kema kudo ngelo ko ina bo fadi o habiti dubu ki jene singabuna ina se babu yoro la mina jamau do be ku te minu be ma yon fa islamia to wala islamia dura malila malikon abe sam bakengo ni afi jamana be ka afi bibe islamia bora malila ka taw jamana donc on sait que la Marion Kalas la mère, il faut beaucoup parler la main. Nous m'en fameux pour dire pour les ramasser Malikon, pour nous mettre pour rien, pour banater, nous le Mali nous voit, nous dit qu'à l'arrêt de là, nous pas peuple là, nous sera moché, nous sera arrêté, nous peuple malien y a grave, là qu'il faut pour rectification qui est la transition là, pour les assumer Bouita, allez à ce qu'ils font la dominante. Rectification qui a le 24 mai 2021, à Sigra le 7 juin 2021. Kabo Ouati la Kanabi, Baramikra Marila, on a séné Kabo, Aweyaye, Aweya Famu, Aweya. Aye Kremina Misa Kabi, Anga Larmema, Ouati Kurikon, Akakani Min Sana Kabi Larmena Sam Bisabakon. Anga Larmé, résultat au bas ministre sur le terrain. Au résultat, moi, je suis en train de faire l'armée, avec mon formé, à bout équipé, à bout entraîné, avec quelqu'un. Hali armée Baou, mais ça n'a qu'il a avec Kéléma. Le Mali l'armée, ou armée ou m'a bien pendant, même lui m'a recruté, ou formé, ou équipé, ou entraîné, à quelqu'un en même temps, à ta victoire. Sorry, pour la canne de Canada, la donne de donc il y a plein de là, quand on quand il mène, quand démoralisé, Marion Kamudia, comme il veut qu'à faire, TNT. À la Barcala, on a ramené les mines d'Alouka. Je crois que ça c'est là. Donc il y a un point par comment il faut ligne, qu'à former au président de mille faits, institution de la tradition de mille Marion, soutien à Nipaou. Hakili le bari avec président là, avec gouvernement là, avec CNT là, avec l'armée ko. Ama bo bemina ay ba ko kay ay soutien.
mali muso ala ka barka do Allah ala ka konkorota ni ya fo gouvernement ko muso dara min bi gouvernement la ni ye mo tan la gouvernement la tan du katamba ko so muso le sora bara min ka gele yoro mina nda ko te ni baba ni sa ni gara buta muso ni buje ni ko ta muso ni buje ni réforme politique et institutionnelle kamana mai presi muso ni buje muso ni ministre ni fongé le ministre be muso ni là donc on va soulever on est fiers de ces femmes même pour appeler les Amazones du Fragment Mali de cadre nous on parle de fou Mali muso ala ka barka do ala ka akunkorota ala ka barka do yen muso bela parce que ni ay jamana muso di muso che muso ba muso donc muso dira muso yiwara jamana bi wakata ni hakto bala sajala kunamana tinyati kunundo naumana kunamana arajo nyetagala naumana kunamana jama besigile no naumana kunamana lameba jama sigime naumana kufaukana mali kono ni mali ko kafaukana kunamana nga arajo te kuma bi naumana an lamɛnbaaw ka sanga ni an ka jamana a bɛ dankun min na bi min ye finitigilakaw ye dɔgɔkun farancɛ laban in na wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra u fɛ min kɛra sababu ye mamurutilen 100 ani kɔ ɲɔnbɔɲɔnko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna o nin na maramafɛnw ale ni u bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye o caman sɔrɔla ka minɛ u la wa caman fana tiɲɛna n'i ye hakilina ninnu ta k'u lajɛ an ka finitigilaka dɔw fana bɛ yen minnu ni tora a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ka yafa u ma k'u dayɔrɔ suma minnu jogila ala ka lafiyada kɛ u ye ala k'u segi u yɛrɛ ma n'i ye nin ko ninnu ta k'u lajɛ an ka wasabulon kɔnɔna la min ye debite n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye olu bɛ jɛkulu la jɛkulu min bɛ wele ko Korema olu ye kunnafoni baro dɔ sigi ka se ka hakilina ni laɲiniw dɔw ta ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ka sanga ni waleya ye u ka seereyaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ bɛɛ fo bɛɛ ni wula maliyɛn cɛ ni muso an bɛ ka aw bisimila bi Korema ka siège la baasi tɛ komi bɛ Mali kan bi an bɛna kumaw cayara donc sani an ka don ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ n bɛna dakuruɲɛ damadɔ fɔ ni tilal'o dakuruɲɛ damadɔ la dɔgɔkɛ bi honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ale bɛ don kow la ka a ɲɛfɔ ko ɲuman ni bamanankan jɛlen ye fɛn min ye Mali sɔrɔ bi n'o kɛra Mɔndoro attaque ye ani sɔgɔmada in na attaque mun kɛra Gawoyanfan Metaka mɔgɔ caman bɔra ka kuma mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ kuma dɔw fɔ tuma bɛɛ Korema an b'a fɔ mɔgɔw ye kuma ka ɲi kuma ka di kuma ka gɛlɛn mais mɔgɔ n'i bɛ kuma i ka to ka bɔ ka kuma fɛn kan i ye fɛn mun faamu i bɛ dɔɔnin dɔn fɛn mun yɛrɛ la i ka se ka bɔ ka o kuma o kan ko Mɔndoro attaque kɛra Mɔndoro tiɲɛ don a kuma fɔra a mɛnna dɔw b'a fɔ avertissement kɛra k'a fɔ ko Jarisu kun yera yɔrɔ la fɛn na tɔgɔ Banbaciu yera yɔrɔ la ko attaque bɛna kɛ ko an kan ka se ka a kunbɛn mais attaque kɛra a laban cogo o b'a yira ko a kunbɛnlen don même ne janfa donna Mali kan ou bien Mali yɔrɔ dɔ attaquera a bɛ komi ne y'a sɔrɔ an ka golomasiri tabagaw u dɛsɛra ko dɔ la n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka diɲɛ lajɛ même dugu minnu armée ka bon ni Mali ta ye dugu minnu golomasiri tabagaw wari b'u kun ka tɛmɛ Mali kan an ka Amérique ta Amérique u n'u ka ko bɛɛ Amérique World Trade Center ma attaqué wa bɛɛ m'o ya 11 septembre 2001 bɛɛ y'a ye mun kɛra yen n'o y'a sɔrɔ a ko tun bɛ se ka kunbɛn olu tun b'o kunbɛn an ka Faransi lajɛ attaque joli kɛra Paris kɔnɔ ye a ka ca bɛɛ yɛrɛ y'a ye Charlie Hebdo an hakili b'o la a n'u ka salle de fɛn a tɔgɔ ye di ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye mɔgɔ joli sara la mɔgɔ caman Allemagne filɛ attaque bɛ kɛ an ka Espagne lajɛ ka olu ka rébellion mɔgɔw to yen mais n ko tuma bɛ attaque kun bɛ kɛ Madrid ni fɛn ninnu na Irlande filɛ Angleterre filɛ attaque kun bɛ kɛ o
me fɛ ka mun fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka attaque baliya a bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ k'i bɛ attaque bɛɛ baliya o tɛ se ka kɛ o mais mɔgɔ kan ka mun to hakili la ni attaque kɛra mɔgɔ minnu y'a kɛ n'u ɲuman bɔra la fɛn m'u sɔrɔ o de ka jugu fɔlɔ o tun bɛ kɛ Mali la o de tun bɛ guwan bɛɛ la parce que an ka camps tun bɛ attaquer minnu y'a attaquer u tun bɛ bɔ k'a yɛlɛ u tun bɛ vidéo bila yɛrɛ u b'u kulonkɛ an ka golomasiri tabagaw su la cogo min na bɛɛ tun b'o ye mais bi bi in na o temps t'u si bolo parce que mɔgɔ o mɔgɔ e nana Mali ka camp attaquer i nana Mali golomasiri tabagaw attaquer i ni tɛ kisi donc armée ka farinya y'o de armée ka dɔnniya y'o de ni mɔgɔw nana attaquer fɛn fɛn y'a kɛ o si tɛ kisi o de kɛra Mondoro bi bɛɛ y'a ye fɛn fɛn tun bɛ attaque in na a bɛɛ fagara donc o de b'a to siɲɛ wɛrɛ a tɛ don mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ k'i bɛ taa an ka golomasiri tabagaw attaquer mais n'an ka mɔgɔw ni bɛ se ka kisi o fana ka fisa o de la an bɛ a fɔ n ka état major général u bɛ stratégie kɛ tuma bɛɛ pour que perte ka dɔgɔya an ka mɔgɔw fɛ sinon tuma dɔw kɛra an y'a ye attaque kɛra mɔgɔ minnu fagara an ka yɔrɔ la a tun bɛ taa mɔgɔ 100 damadɔ la tuma dɔw kan dɔw kɔnɔ mais bi o tɛ kɛ o même sɔgɔmada in na an ye mun fɔ Gawoyanfan in na n bɛ taa kan nin minnu taara u si ma kisi o fɛn fɛn sɔrɔla u bɛɛ fagara yɔrɔ la ka tɔw fana gɛn ka t'u faga donc o de bɛ a yira ko bi bi in na an ka golomasiri tabagaw bɛ baara mun na u b'u ka baara dɔn an kan ka u fore an kan ka bɔ ka kuma duman fɔ kuma min b'u encourager u ka fisa dɔw bɛ bɔ ka u da don a kuma la u ma fɛn faamu u t'a ɲɛdɔn u bɛ mɔgɔw bila fili la donc bi bi in na mɔgɔ fɛn fɛn binna ni tile 2 in kɔnɔ an k'an ka tasi bila k'u ye an ka 1 minute de silence an ka wuli k'an jɔ ye fɔlɔ an k'o lajɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la bi maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi bɛɛ kan ka se k'i disi gosi ni maliyɛnya ye parce que bi an y'a yira k'a fɔ ko an ka golomasiri tabagaw u ye mun yira diɲɛ bɛɛ la bi k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka na bi olu kan tugun ka taa ten donc o la an b'u fo fɛn fɛn binna an bɛ tasi bila k'u ye ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya ala ka alijinɛ k'u bɛɛ garisɛgɛ an b'a fɔ somɔgɔw ye ninnu binna Mali de ko fo ka taa dugukolo wuli sa Mali bɛ to ka ninnu bɛɛ tɔgɔ duman fɔ donc n bɛ fɛ ka dakuruɲɛ damadɔ de fɔ halisa n bɛ bɛɛ hakili lajigin o dugu tɛ yen k'a fɔ ko i bɛ se ka ko dɔ bila sen kan k'a fɔ ko attaque tɛ kɛ o tɛ yen mais mun bɛ duguw bɔ ɲɔgɔn na golomasiri tabagaw bɔ ɲɔgɔn na o y'a yɛrɛ ni attaque kɛra mɔgɔ minnu nana attaque kɛ est-ce que u bɛ kisi donc an ka golomasiri tabagaw y'a yira bi ko ne mɔgɔ fɛn fɛn bin'u kan u tɛ kisi wa u bɛɛ bɛ minɛ ka u ɲangi cogo min u ne ɲangi cogo min ka kan donc o de la an b'a fɔ halisa an ka golomasiri tabagaw an b'u kɔ an b'u encourager u kan'u bolo jigin halisa u bɛ baara mun na ala k'a nɔgɔya u bolo ala k'a nɔgɔya u bolo hakɛto bɛ na salala donc sisan président ka kuma kɔfɛ an bɛ don kuma tɔ la ka walaka président ye kuma minnu fɔ parce que n'i y'a ye président bɛ ka nin kuma fɔ a b'a dɔn dɔw yɛrɛ tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ko a tun b'o kɔnɔ ko nin y'a ko bannen ne m'a dɔn i bɛ se ka kɛ jamanaden ye cogo min na ko jamanaden sirasiw binnen ko politiki ko ni fanga ɲini bunakun kan k'i bɛ nisɔndiya n'o ye k'i b'i kan kɔrɔta n'o ye quoi mais président ka kuma min sɔn ji la o ye maliyɛn bɛɛ la a bɛ fɔ nin kɛlɛ de ma ko jihadi jamana kanu jamana kɛlɛ an b'o de kɔnɔ sisan ni maa o maa faso kanu sen fɛ ni nin tora la i bɛ taa arijinɛ kɔnɔ olu de ye sedu su ye a y'a fɔ cogo minnu na minnu sara ala ka hinɛw la mais u sara sa cogo min na sedu su de don olu ma kɛ su gansanw ye u ma kɛ su gansan ye u somɔgɔw ka nisɔndiya n'u ye a dusukasi b'an na o de la an b'a fɔ halisa i kɛra maa o maa ye an bɛ wagati min kɔnɔ an ka kulonkɛ nɔgɔya an ka ala ko fara an bolo kan kosɛbɛ sabula Mali bɛ min kɔnɔ kɛlɛ daminɛ de don anw fɛn fɛn bɛ yan anw bɛɛ jɛlen don an ni kɔ Mali ko la an b'a ɲini masa fɛ ala ka Mali bɔ nɔgɔ la donc o siratigɛ kɔnɔ an ko an b'a ɲini autorités fɛnɛ fɛ wagati sera raison d'état de bɛ yen an tɛ démocratie la an bɛ jamana défendre de la parti fɛn fɛn créera Mali kɔnɔ a bɛɛ sigira de k'i bɛ jamana de défendre o de kama jamana ka wari fɛnɛ donna u la hali n'a y'a sɔrɔ a wariw tigɛra donc an b'a ɲini ministre de l'administration territoriale fɛ sariya kisɛ min bɛ ɲangili ta ka se maa o maa raison d'état jamana ka intégrité n'i ye kuma o kuma fɔ la k'o ye politique kuma ye u b'u ka récépissé minɛ o la u b'u ka partiw dissous a bɔra kulonkɛ la o a y'a ye Faransi ambassadeur gɛnni Faransi ka armée gɛnni Faransi politicien bɛɛ tugura Makɔrɔ hali minnu b'a min o de ye parti politique o de ye politicien ye
ni tabe ka jamana kan e be nisɔndiya k'e bɛna fanga ɲini ou bien e bɛna ko wɛrɛ kɛ donc jamana ɲini kɛlɛ o ye kɛlɛba ye o la bi wula in na an ko an bɛ aw wele halisa Korema ka taabolo don ka walawalali kɛ mɔgɔ ye ko min bɛ senna Mali kɔnɔ bɛɛ k'a faamuya bɛɛ k'a nacogo dɔn ko min bɛ diɲɛ fɛnɛ kɔnɔ k'a sanga ni Mali ka kɛlɛ ye bɛɛ k'a faamuya président ye Mondoro ta fɔ an b'a yira o la k'a fɔ Mondoro ye yɔrɔ ye a bɛ Douanzan commune de fɛ commune dɔ don Douanzan cercle de Douanzan kɔnɔna na a yɔrɔ ni Burkina man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ani Niger fɛnɛ man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o kɔrɔ ye ko Tesit ɲɔgɔnna fɛnɛ de don zone de frontière fɛnɛ de don fɛn caman bɛ ka daminɛ nin tɛna ka a ko bannen attaque bɛ kɛ dɛ mais sɔrɔdasiw b'u sen kan o kun ye min ye a ye min fɔ n b'o kelen fɔ mais a ka kan bi an ka bɔli kun ye min ye ne b'a caman fɔ bamanankan na mais ne ka kuma kɔfɛ tuguni président bɛ segin ka dɔw fɔ tubabukan na pour que an ni minnu don o fɛnɛ k'a faamuya ko min bɛ senna bi o ye Faransi de ye an bɛ kuma ale de kan n'an ma ale ka waleyaw fɔ ka sanga ale jogo ma an bɛ fu de la sabula Faransi bɛ waleya jumɛn kɔnɔ bi Mali kɔnɔ hali Mondoro saya minnu kɛra RFI ye waleya minnu kɛ an'u bɛ ka kuma minnu fɔ o fɛɛrɛw o de bɛ fɔ mɔgɔw k'a faamuya bɛɛ k'a dɔn ko min bɛ yen u bɛ fɛn jumɛn de kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko la guerre de perception ye mun ye guerre de perception na i b'i banma fɛn damadɔ kan a fɔlɔ o ye propagande médiatique ye k'i ka médiaw ta ka nkalon tigɛ ka da jamanaw la ko minnu ma kɛ cogo minnu na k'olu fɔ cogo jugu la ka sɔrɔ a ma kɛ ten a filanan a bɛ fɔ o ma de ko délation c'est-à-dire yɛrɛ hakili tɛ ko la u bɛ koma bayɛlɛma de kɛ ani a bɛ fɔ o ma ko désinformation Faransi bɛ ka baara kɛ ni doctrine fila de u bɛ ka baaraw baara kɛ an b'a ɲɛfɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya doctrine fɔlɔ n'o échouera o tun ye la doctrine R2P responsibility to protect n'o tun ye ka nkalon tigɛ ko Wagner bɛ Mali la walasa u bɛna fɔ population ye ko armée bɛ ka a ka nafolo don mercenaires de la k'u yɛrɛ défend mais u tɛ ka jamana défend ala y'a kɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn o laɲini o ma sabati maintenant sisan u nana ni doctrine filanan ye a bɛ fɔ o ma ko la doctrine PSYOPS qui veut dire la psychologie opérationnelle de l'OTAN o bɛ kɛ ni kɛlɛ jumɛn ye o de bɛ kɛ ka nkalon tigɛ ka u ma fagali mun ma kɛ ka nkalon da su dɔw la ka taa fɔ ko siya yɛlɛma kɛlɛ bɛ yen o psychologie opérationnelle n'u bɛ k'o doctrine fɛnɛ ta ten kan u y'o fɛnɛ sinsin fɛn sabanan kan n'o ye ka prétexte dɔ d'u yɛrɛ ma walasa min b'a to an ka flotte aérienne u bɛ se ka o tiɲɛ cogo min na k'an ka faamaw k'an ka sɔrɔdasiw bila gɛlɛya kɔnɔna na o prétexte de fɛnɛ u bɛ ka sema maalankolon dɔw utiliser u fɛ k'olu don kɛlɛ la ka kɛ i n'a fɔ ko maa wɛrɛ ko kɛlɛ bɛ Mali la min tɛ binkan kɛlɛ ye donc a ka kan olu de ka ɲɛfɔ bɛɛ ka olu faamuya donc o la an bɛ niveau min na sisan baara sera yɔrɔ min ma sisan solution bɛ o kelen kelen bɛɛ la o solution a bɛ fɔ o de ma ko initiative de stratégie c'est-à-dire n'i donna perception de guerre kɔnɔ initiative de stratégie de b'i bɔ o perception de guerre kɔnɔna na o initiative de stratégie an kan ka mun kɛ bi Mali kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka RFI ka accréditation de minɛ a la Mali kɔnɔ RFI ka accréditation k'a minɛ a la k'a fɔ Mali kɔnɔ RFI tɛ lamɛn yan bilen parce que tant que an m'u ka accréditation minɛ u la u bɛ continuer ka nkalon tigɛ ni RFI ta minɛna progressivement TV5 ni France 24 tɔw an ma ɲɛsin olu fɛnɛ ma parce que an bɛ kɛlɛ mun na sisan dɔw tɛ k'u yɛrɛ bali ka RFI lamɛn mais n'u nana fɛnɛ u bɛ nkalon tigɛ k'a ni diɲɛ kun kari ɲɔgɔn na o dun bɛ min fɔ ani tiɲɛ tɛ kelen a filanan an bɛ bɔ G5 Sahel la de G5 Sahel nafa foyi tɛ Mali ye bilen Faransi b'i to G5 Sahel kɔnɔ parce que ale de ka fɛn sigilen don a bɛ kojugu caman labɛn an kama donc Mali kan ka bɔ G5 Sahel kɔnɔ ka to partenariat de bilatéralisme na ani Burkina an bɛ kuma an ka frontière kan Niger an n'u bɛ kuma an ka frontière kan n'o bɛnn'u ma ani Mauritanie bɛ kuma ani Algérie bɛ kuma mɔgɔ mɔgɔ n'an bɛ frontière la an n'o de bɛ kuma an ka frontière ko kan parce que G5 Sahel n'an tora a kɔnɔ u b'u profiter o de fɛ ka tiɲɛni wɛrɛ kɛ a sabanan o ye sisan an dabali bannen don e force takuba e gɛnna halisa e bɛ k'a fɔ k'e ye terroriste dɔ faga Mali la e de ye terroriste ye sisan c'est des forces d'occupation depuis gouvernement ka communiqué kɔfɛ an man ka communiqué foyi mɛn Mali kɔnɔ bilen ko force takuba ye min kɛ parce que o gɛnna de
yamara foyi t'u bolo ka kɛlɛ kɛ Mali la bilen. Et terroriste ka terroriste dɔ minɛ k'e ye dɔ faga. La force Takuba est une force d'occupation et une force terroriste. Yamara foyi t'u bolo Mali la k'a fɔ k'u ye ko dɔ kɛ walasa k'a fɔ k'u ye dɔ faga. Donc u bɛ ka communiquer min kɛ k'u y'a faga. An bɛ fɛ k'u ɲininka u y'a kɛ k'u to jamana jumɛn kan fɔlɔ. Parce que Mali kɔni tɛ. Yamara foyi t'u bolo ka opération kɛ Mali dugukolo kan bilen. Depuis don min na gouvernement ye communiqué kɛ le retrait immédiat o ye yamara minɛ u la o ye accord min b'an n'u cɛ o y'o bannen. Donc i bɛ fagali kɛ e bɛ terroriste minɛ ka da kun jumɛn kan. O la u ko k'u ye mɔgɔ dɔw minɛ ko k'o di an b'a fɔ an ka justice mɔgɔ ye n'u ye mɔgɔ minɛ Faransi bolo u ye Mali ka intégrité u y'a a kɔnɛ Faransi man ka mɔgɔ foyi d'olu ma bilen k'a y'o faga ou bien a ye terroriste dɔ minɛ k'a k'o di Mali ma o b'a d'u ma ni sariya jumɛn ye jamana ye communiqué kɛ k'a t'u lakodɔn jamana k'e lakodɔn e ye zon ye e bɛ zon dɔ minɛ cogo di ka na ko e nan'o di i b'o di jɔnni ma o de kama Korema y'a fɔ a ka kuma na k'an bɛ caravane de organiser ka taa u ka bɔ u tɛ bouger ka bɔ yen u bɛ wuli de e mɔgɔ min yɛrɛ man ka bouger e b'a fɔ k'e ye terroriste dɔ faga u ye terroriste fɛn fɛn faga ka tɛmɛ an kɛra k'a bɛɛ faga kɔsa in na donc kɔrɔ u bɛ nkalontigɛ de la Faransi ye communiqué kɛ k'a ye terroriste fɛn fɛn faga anw kɛra k'olu terroriste yɛrɛ de faga kɔsa in na donc jago y'a faga n'u da de a ci tun tɛ tiɲɛ jamana t'u bolo ka baara kɛ yan o la an ko k'an bɛ an da don mun na diɲɛ bɛ bunakun min kan maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine Mali ko kɛlɛ de don fɔlɔ kɛlɛ ye min ye Mali de Ukraine kɛlɛ ni Mali kɛlɛ de bɛ sen na Mali ni terroriste tɛ ɲɔgɔn na dɛ Mali ni Faransi n'a nɔkan binkanaw de bɛ ɲɔgɔn na sisan kɛlɛ min kɛra Ukraine a dabɔra kama de pour que Irisiw bɛ kan anw dɛmɛli minnu kɛ fɛnɛ bɛ i gɛn i ka dugu la Ukraine kɛlɛ la ni mɔgɔ min bɛ faamuyali kɛ traité de coopération Barkhane o de nana ni Takuba ye Takuba tɛ foyi ye o européanisation Takuba ye OTAN de donc le fait que ani Irisiw ye kɛlɛ daminɛ n'an ko armée française ka taa n'i ye jateminɛ kɛ o kɔrɔ de ye ko an ye OTAN de gɛn bon OTAN ninnu fɛnɛ tun bɛ mun de la yan u tun bɛ ko min na pour que OTAN ye Faransi États-Unis a n'a nɔfɛ mɔgɔw u b'o de okumu kɔnɔna la pour que ka anw ka sɔrɔ minnu bɛ yan ka farafinna tilaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que diɲɛ bɛ bloc fila de bolo sisan Irisiw ni Chinois ka bloc b'u dan ma États-Unis ani Faransi olu fɛnɛ bɛ u dan ma donc n'u taara Irisiw kɛlɛ Ukraine o la o b'a to Irisiw bɛ ɲinɛ Mali kɔ donc mun de bɛ sen na sisan u y'a ye u ma se ka kɛlɛ kɛ Ukraine mais u ye maramafɛn di k'u b'olu dɛmɛ mais o kɔmasegin ye mun ye u nana sanction ta Irisi kama k'a ka fɛn bɛɛ tigɛ ka hali wari min kan ka don o si tɛ don bilen gazi minnu ko mun ni Irisi cɛ Irisi fɛnɛ y'a ka gazi tigɛ Allemagne na donc o min tigɛra Allemagne na sisan Irisi ka minɛn tɛ ka d'u ma parce que a kɛra sanction ye Irisi y'i ɲɛsin Chine ma Irisi y'a ɲɛkini min kɛ Chine ma Chine fɛnɛ de ba ka n'a jara sisan parce que sisan Irisi de tun bɛ gaz naturel di Allemagne ma Europe bɛɛ ma donc sisan komi nin kɛlɛ wulila n'o o gazi tɛ ka sɔrɔ bilen États-Unis min ye nin ko kunyanfan ye parce que ale bɛ sanni feere la ale bɛ ka gazi liquéfiélen de di Union européenne ma sa sɔngɔ gɛlɛman na parce que ni nin kɛlɛ wulila ale fɛnɛ ka sugu bɛ ja donc gaz naturel tɛ ka sɔrɔ bilen mais o dɔrɔn tɛ a kɛra ka na OTAN kɔnɔna na avec l'industrie américaine ka maramafɛnw fɛnɛ ta ka OTAN bila o y'o san ka taa n'o ye Ukraine donc mun de bɛna diɲɛ kɔnɔ sisan gɛlɛya de bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ ordre mondial de bɛ ka changer maintenant n'o ordre mondial bɛ changer Allemagne y'a f'u bɛɛ ɲɛna k'u k'a ko nɛmɛ ko n'a tɛmɛna dɔgɔkun 3 kan olu bɛ bɔ gazi ko sanction na parce que olu ka électricité sirilen b'o la donc électricité a sɔngɔ yɛlɛlenba don Europe bi bon ni nin ye jateminɛ kɛ Europe fɛnɛ ale de bɛ Union africaine financer ale de bɛ CEDEAO financer maintenant ni gɛlɛya donna Europe kan a gɛlɛya laban ye jɔnni ye farafinna tɛ donc ni gazi t'u bolo ka gazi tun bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn Mali la non Faransi tun bɛ fɛ ka gazi de bɔ Mali la ani Sahara kungo kɔnɔ pour que k'o di Allemagne ma donc sisan u ni so tɛ u ni kungo tɛ. Chéri ya Macron ka di dɛ
ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ. Macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di. Pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi. Escargot, fizeli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw, alimentation, supermarché, sugu Mali fan bɛɛ. N'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pastaroma a nandan ka di a naman kɛrɛfɛ tɛ. Awɔ pastaroma nantan ka di a naman kɛrɛfɛ tɛ. Kunamana tiɲɛti kunun dɔ don n'awmana kunamana arajo ɲɛtaga la n'awmana kunamana jama bɛɛ sigilen don n'awmana kunamana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'awmana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na kunamana ka arajo tɛ kuma bi n'awmana. An lamɛnbaaw ka sanga ni jamana mara ta cogoya ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamacɛ fanga in a bɛ lahalaya jumɛn la finitigilakaw bɛ ka sebaya min sɔrɔ bi n'a kɛlen bɛ sababu ye hakilisigi ni basigi a bɛ ka na dɔndɔni jamana kɔnɔ ale ni kalanko yɛrɛ n'i y'a taasira lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kalan yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na ka sabu kɛ hakililajigila waati tɛmɛna tile tɛ bɔ ka bin ni i ma kuma dɔ mɛn kalanko yɛrɛ lahalaya la waleya ninnu kɛra sababu ye an ye maa dɔ ɲininka n'o ye Abdulaye Fotigi Berete kɛnyɛrɛye ye lakɔlikaramɔgɔw olu ka lafasali tɔnba o ɲɛmaa don ale ye dantigɛli kɛ an ye a ka seereyaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An balima cɛman n'a musoman an lamɛnbaga cɛman n'a musoman Abdou Watara lamɛnbagaw a n'a kanubagaw an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye Abdulaye Fotigi Berete secrétaire général du syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali. Kɛnyɛrɛye kalanso olu ka lafasali tɔn n'a fɔ ma ko SILEPMA o ɲɛmɔgɔ ye ne ye Abdou ye n wele n'o ye ɲɛtaa maaw ye ko n ka hakilina di fɛn dama kan. A fɔlɔ o ye kalanko ye a filanan n ka hakilina di jamana yɛrɛ taacogo kan a sabanan n ka hakilina di an ka finitigiw u bɛ ka se min sɔrɔ ani gɛlɛya minnu bɛ yen an ka hakilina di o kan a naaninan laban o ye n ka welewelemada kan bila an maliden bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin transition ka ɲɛtaga a n'a ka se sɔrɔ ani jamanadenw ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ni ka transition in dɛmɛ. Fɔlɔ o ye min ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi kalan taabolo ka ɲi ka d'a kan komi an y'a fɔ cogoya min na école privée bɛ kalan na mais tiɲɛ don an bɛ kalan na ka da jamana yɛrɛ cogoya kama bɛɛ kan ka cɛsiri kɛ. Tuma dɔ la n'an ye mɔgɔ minnu bɛ ka taa sɔn ka sa jamana in ye ni an y'olu ye n'o ye finitigiw ye don o don u b'u yɛrɛ di yaasa jamana in ka se ka sini ye anw minnu ka baara bɛnna lakɛrɛ tali ma ka se ka fasodenw kalan kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔw la a bɛ k'an ma wajibi ye an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan ka d'a kan faso bɛ jɔ ni bɛɛ lajɛlen ka kɛwale ɲuman ye ka ɲɛsin faso ma ni dɔw sɔnna k'u nin di faso in kama mun man bali ka sɔn gɛlɛya kɔnɔna na ka sɔn sɛgɛn kɔnɔna na ka sɔn ɲani kɔnɔna na ka jamanadenw kalan yaasa jamana in ka se ka sini ye. Donc an bɛ se ka fɔ bibi na alhamdulilayi kalan kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔw bɛ ka kalan kɛ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw caman bɛ yen subvention ma sɔrɔ dɔw ta bɛ san 2 bɔ u ma subvention sɔrɔ a mɛtiriw caman bɛ gɛlɛya la nka an y'a ta o ta an y'a jira an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'an ka sɔn ka an yɛrɛ di yaasa maa minnu bɛna anw kɔ olu ka se ka siniɲɛsigi olu ka se ka sini ɲuman ye. Donc o kama an kɔni bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen na yaasa kalanko ka se ka sabati Mali dugukolo kan. Denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan sanuman sɔrɔ ani kalan jɛlen sɔrɔ. Alhamdulilayi an kɔni ka niveau la n'o ye école privée ye an ma perturbation ma kɛ ɲinan san kɔnɔna na k'a fɔ ko kalan balila ou bien fɛn dɔ kɛra min b'an ka kalanw bali o ma fɔ an ɲɛna an bɛ bɔ min kalama hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya misɛnninw bɛ yen nka an ɲɛ bɛ an ka militants n'o y'an ka tɔndenw ye an bɛ k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na an kana kɛ sababu ye min ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye ka fara an ka gɛlɛya in kan. Donc an kɔni bɛ ka baara kɛ alhamdulilayi évaluation bɛ ka kɛ a ɲɛma école privée kɔnɔna na composition bɛ sen na
voilà fɛn fɛn n'a kan ka kɛ pour que denmisɛnninw ka se ka kalan jɛlen kalan sanuman sɔrɔ école privée kɔnɔ alhamdulillah o bɛ ka kɛ mais ala sɔnna ma an jigi b'a kan k'a fɔ a daminɛna cogoya min na a bɛ laban o cogoya kelen na donc yaasa denmisɛnnin minnu ni anw kɛra olu karamɔgɔ ye bi olu fana ka se ka kɛ don la dɔw wɛrɛ karamɔgɔ ye kalan sanuman ka se k'a sɔrɔ ni jamana in ka se ka to kɔrɔtani jamana in ka se ka to ɲɛfɛla jamana tɔw ɲɛ o de kama an bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen na pour que ɲinan san a ka se ka kɛ san ye san min ni kalan jɛlen kalan latika bɛ se ka k'a kɔnɔna na o ye kalanko yɔrɔ ye an bɛ kuma an ka jamana yɛrɛ cogoya kan jamana cogoya kan n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ wagati min na n'o ye transition ye an b'a fɔ alhamdulilayi cɛsiriba bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ pour que an ka jamana yɛrɛ ka se ka bɔ a yɛrɛ la ka d'a kan n'i y'a jateminɛ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na kalanko sira fɛ k'a fɔ anw ta ye kalanko yɔrɔ ye nka an ɲɛ b'a la an ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka cɛsiri min ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka siniɲɛsigi ma a b'an anw yɛrɛ encourager en tant que syndicat ka jamana accompagner k'a yira jamana mara bɛ mɔgɔ minnu bolo bi ka se ka u dɛmɛ ka se ka bilasiralikan f'u ɲɛna min b'a to u ka jigisigiyɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ ko jamanadenw bɛ yen jamanaden minnu bɛ sɔn ka u yɛrɛ di komi olu b'u yɛrɛ di cogoya min na yaasa Mali ka se ka sini ye donc o de kama an kɔni ka hakilina la an b'a fɔ cogoya min na o ye k'a fɔ jamana yɛrɛ cogoya a bɛ ka taa cogoya min na bi an bɛ gɛlɛyaw de kɔnɔna na nka Maliden bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ cɛden min n'a bɛ sɔn k'a yɛrɛ di yaasa Malidenw minnu bɛna anw kɔfɛ olu ka se ka lafiya sɔrɔ diɲɛ jamana si ma lafiya sɔrɔ fo n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw jamanaden dɔw ma sɔn k'u yɛrɛ di jamanaden dɔw ma sɔn k'u joli di dɔw y'u ka wagati bɛɛ di jamana ma fo de ka kɛ pour que jamana ka se ka siniɲɛsigi ka se ka sabati donc o kama anw ko ka anw bɛ sɔn anw hakili b'a la k'a fɔ anw bɛ sɔn jamana in a ka sigi anw kɔ kan hali n'o y'a sɔrɔ jamana in bi mago bɛ anw de la i ko mɔgɔ minnu dɔw b'u yɛrɛ di cogoya min na n'o y'an ka finitigiw ye n'a y'a sɔrɔ jamana mago bɛ anw karamɔgɔw de la pour que jamana in ka se ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ ko anw labɛnnen don k'an yɛrɛ di pour que jamana in ka se ka siniɲɛsigi sɔrɔ ka d'a kan Mali sɛgɛnna Mali donna janfa caman kɔnɔ nka alhamdulilayi mɔgɔ minnu ma an kunna bi n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye u kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u sɔnna ka jɔ jugu ni cɛman ni musoman kɔnɔna jugu ni kɔkɔnɔ jugu n'an ka imagination b'a fɔ cogoya min na an ka kɔnɔna jugu ani kɔkɔnɔ jugu u sɔnna k'u jɔ ka wuli ka jɔ kɛ pour que Mali ka se ka bɔ o jugu bɛɛ lajɛlen bolo donc ni o ɲɛmɔgɔ ala ye mɔgɔ min garisɛgɛ o ɲɛmɔgɔ façon na i ka yɛrɛ di a tɛ k'i ma nimisa ye a kɛra yɛrɛ di façon ye donc an kɔni bɛ min fɔ alhamdulilah on est très sadi de mɔgɔw ye bi ka da kɔ i gɛlɛyaw ma mais anw dalen b'a la don kelen da kelen k'a fɔ ko ni ala n'a kira jɛra ma n'an continue nin sira in fɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔ minnu bɛna anw kɔfɛ olu bɛ lafiya ka da ka diɲɛlatigɛ la baara o baara n'i b'a kɛ i b'a kɛ bi kama mais i bɛ baara in fanba kɛ sini kama ka da kan san min na k'a tɔ to nkɔmi an bɛ min fɔ quand même o ye jamana ko la o y'o ye k'a fɔ anw mɛtiriw minnu bɛ kɛ yɛrɛ ye ekɔliso la anw labɛnnen don ka an cɛsiri pour que jamana in ka se ka sini ye n'o y'a sɔrɔ o bɛ tɛmɛ na anw yɛrɛ ka yɛrɛ di ye a kɛra yɛrɛ di façon ye anw labɛnnen don k'an jɔ o kɔrɔ pour que jamana in ka se ka sini ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ min fɔ ka da o kan o y'an ka armée ye n'o y'an ka finitigiw ye bi in na vraiment an wasalen don n'an ka finitigiw ye an wasalen don kosɛbɛ n'an ka finitigiw ye ka d'a kan u sɔnna ka jɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko Mali armée ko fɛrɛntani don kunun a tun bɛ fɔ ko Mali armée a bɛ jɔyɔrɔ min ni Malidenw t'i fɛ a ka kɛ ten mais alhamdulilayi bi an bɛ yɔrɔ min na Mali armée an bɛ se k'a fɔ Maliden bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔ talen don ni Mali armée bi ni yɔrɔ bɛ yen ko yɔrɔ min ni maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye a yɔrɔ in na o ye armée yɔrɔ ye ka d'a kan armée bɛ ka cɛsiri min kɛ armée bɛ ka wulikajɔ min kɛ vraiment ni mɔgɔ y'a ye a b'i encourager i kan ka sacrifice min kɛ i kan ka yɛrɛ di min kɛ pour que jamana ka lafiya i b'i yɛrɛ di ka d'a kan armée Mali sɔrɔdasiw Mali finitigiw bɛ ka jɔyɔrɔ min ta Mali ka ɲɛtaga la Mali ka siniɲɛsigi la wallahi mɔgɔ si t'a ye k'i bɛ se ka mɔgɔ si t'o ye k'i bɛ dɛsɛ ka se ka i yɛrɛ di vraiment an bɛ armée fo ka armée waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ Maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen labɛnnen don k'u accompagner
anw lakɔlimɛtiri minnu bɛ kɛnyɛrɛye lakɔlisow la anw nisɔndiyalen don n'an ka armée ye a bɛ fɔ tubabukan na ko l'armée monte en puissance ko an ka jamana finitigiw k'u bɛ ka yɛlɛ san na an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ sanayɛlɛ bada ye fo don la f'a ka fɔ ko n'i magara maliyɛn kelen kunsigi la k'i bɛ armée cɛden dɔ jɔlen ye ka se ka i kɔkɔrɔ don Mali ka bonya a n'a ka sankɔrɔta a bɛ sɔrɔ ka armée fɛ mais armée bɛ ka jɔyɔrɔ min ta bi a bɛ jigi sigiyɔrɔba d'a ma k'a fɔ ko cɛdenw b'an bolo bi cɛden minnu n'u bɛ sɔn k'u yɛrɛ di Mali ka siniɲɛsigi kama donc an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ anw wasalen don n'an ka finitigiw ye anw kunkɔrɔ tanen don n'an ka fini privé kɛnyɛrɛye lakɔlimɛtiriw anw labɛnnen don k'an ka armée accompagner kuma o kuma n'a mago b'anw na k'a fɔ ko maliyɛnw ka bɔ ka se k'u accompagner anw bɛɛ wulilen don k'an jɔ ka se ka armée accompagner ka d'a kan u bɛ baara min na bi walahi an bɛɛ kunkɔrɔ tanen don n'u ye wa anw y'a dɔn k'a fɔ ko cɛw bɛ Mali la bi cɛ minnu bɛ sɔn k'u yɛrɛ di Mali ka siniɲɛsigi kama Mali bɛ ka jɔ nka Mali bɛ ka jɔ an ka armée joli kan Mali bɛ ka jɔ an ka armée ka sacrifice kan walahi siniɲɛsigi an b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ Mali ye ka da Mali armée bɛ ka baara min kɛ Mali finitigiw bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka yɛrɛ di min kɛ walahi a bɛ maliyɛn ɲigi don mɔgɔ la mɔgɔ min n'o y'a sɔrɔ hali tɛ maliyɛn ye donc anw ni ala y'o garisɛgɛ d'aw ma ka mɔgɔ d'aw ma mɔgɔ minnu bɛ se ka anw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka anw kunkolo kɔrɔta an ka finitigiw a bɛ wajibiya ma an k'u dɛmɛ ni kumakan jumɛn ye an k'u dɛmɛ ni kɛwale minnu b'u yɛrɛ tɔ cɛsiri minnu b'a jira k'a fɔ ko hali na u sara Mali ye ko hali ni armée maa min sara Mali ye k'a kunkolo kɔrɔtalen de bɛ taga kiyama ka d'a kan a b'a dɔn k'a fɔ ko a sara mɔgɔ minnu ye u y'a dɔn a ye donc an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn kuma na surunyana o ye k'a fɔ an kunkolo kɔrɔtalen don n'an ka armée ye wa an b'a dɔn k'a fɔ sini bɛ Mali ye ka da Mali armée ka cɛsiri kan an bɛ min fɔ ka kuma datugu o ye k'a fɔ ko welewele ka da an bɛ welewele ka da bila maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye an bɛ a fɔ ko maliyɛnw ye ko maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ jamana si ma hɛrɛ sɔrɔ jamana min n'u ma sɔn ka cɛsiri ka sɛgɛn ka tɔɔrɔ wagati dɔ la jamana o jamana n'an bɛ ɲɛbɔ o fɛ bi walahi a jamana bɛɛ tɛmɛna nin wagati in de ɲɔgɔnna dɔ fɛ wa ala y'anw de garisɛgɛ bɛn nin wagati ma k'a fɔ ko anw de bɛ ye nin wagati in kɔnɔ ka se ka sɔn ka sɛgɛn ka tɔɔrɔ pour que don dɔ la Mali ka se ka kunkolo kɔrɔta a ka se k'a fɔ ko n'i ye maliyɛn ye ni ma maliyɛn ye yɔrɔ min na maliyɛn kan ka bonya ala y'anw bɛn o tile ma o sɛgɛn n'o tɔɔrɔ an kan ka sɔn ma ka d'a kan n'a ka di maliyɛn min ye bi ko e bɛ fɛ Mali ka se ka fɔ sini a bɛ wajibi e de kan e kelen e min tulo bɛ la a bɛ wajibi e de kan e ka sɔn k'i yɛrɛ di e ka sɔn mɔgɔ minnu bɛ ka cɛsiri kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka sɔn ka sa faso ye e ka sɔn k'olu dɛmɛ an ka armée mago bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na bi mɔgɔ o mɔgɔ an bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ armée dɛmɛbaga ye maliyɛn densɛbɛ bɛɛ kan ka kɛ armée dɛmɛbaga ye ka d'a kan Mali menacelen don Mali ka existence yɛrɛ de menacelen don donc ni mɔgɔ minnu sɔnna k'u yɛrɛ di o la a bɛ wajibi anw kan an k'u dɛmɛ an kɔni b'a fɔ transition a ka tɛmɛ n'a ye o y'an ka hakilina a ka tɛmɛ n'a ye fo wagati min ni maliden bɛɛ b'i yɛrɛ ye maliyɛnya kɔnɔ ka d'a kan an ye dɔ kɛ nin na taa ka segin bana dun tɛ mɔgɔ to donc an bɛ fɛ déjà nin min filɛ nin n'an bɛ nin lancer ɲuman in kan an ka continuer nin fɛ maliden bɛɛ k'a dɔn k'i yɛrɛ ye k'a fɔ k'e ye maliden de ye Mali mago bɛ maliden min na bamananw ko ni kuma jɛɲɛna nafa bɛ dɔgɔya an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ko an ka da la k'a fɔ ko sini bɛ Mali ye ni maliyɛn kelen bɛɛ sɔnna k'i yɛrɛ di Mali bi ma n'o kɛra sini o bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye hakɛto bɛ kuma in kan sallallahu Mamadu Abdu n b'i fo k'i lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ni bɛ lase min na lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko an bɛɛ ka sɔn ka wuli ka an ka transition dɛmɛ ka d'a kan ale kelen pe de ye Mali jigi ye bi hakɛto bɛ kuma in kan sallallahu Mamadu ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana an lamɛnbaaw dɔgɔkun furancɛ laban tɛmɛlen min ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye kɛra an ka finitigilakaw fɛ an ka jamana faaba la sigida la n'a bɛ wele ko hippodrome D u tun ye bolimafɛntigi dɔ laɲin'a fɛ k'a ka jɔ a ma sɔn ka jɔ u tugura a kɔ ka sanga ni o waleyaw ye kasara dɔ bɔra a kɔnɔ min ye funangɛni dɔ ye an balaka dɔ bɛ yen
min ye dantigɛli kɛ ka sanga ni ko in ye seereya minnu bɔra ale ka kɔrɔfɔw la an ka jango lamɛn. Ne bɛ min sɔrɔ k'a fɔ janaja in kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la an dusukun tɔɔrɔlen bɛ bi 17 mɔgɔw ye baara min kɛ nin ye surɔ a ma bɛn an wolomuso si ma a fɔla Mali faamaw ye ni mɔgɔninfinw siranna aw ɲɛ ka boli a man kan tɛ aw ka boli mɔgɔninfinw kɔ kuma tɛ ka don carré kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin fitininw de b'an bolo carré kɔnɔ e de vitesse bɛ don carré kɔnɔ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ wa a tɛ mɔgɔ sɔrɔ wa ni Ala tɛ e t'o dɔn ni mɔgɔ sirannen ye a fɔ faamaw ye ko mɔgɔw to yen sa an dusukun tɔɔrɔlen bɛ bi dɛ n'an y'a fɔ k'an dusu kasilen tɛ bi wallahi an ye galon tigɛ ko population bɔla surɔ ne yɛrɛ n bɔla surɔ mais a t'an bali bɔli la bi dɛ nin ko in man ka to tan dɛ grand sœur na i kana kuma wallahi kuma yɛrɛ ne dusu kasilen de mun fatura a bɛ san joli la ko san 13 san 13 u tora mobili dɔ de gɛnni na ka se den ma wa u tora mobili dɔ de gɛnni na u ye mobili dɔ de gɛn ka don fo carré kɔnɔ yan nɔ ni mɔgɔ bolila aw ɲɛ a y'u to yen nɔ mobili gɛntɔ de y'a sɔrɔ den fana bɛ telelagɛ de la a fana bɛ k'a yɛrɛ ɲini u nana polisiw ka mobili de ye den tan k'a faga ka tila k'u kɔ don ka taa k'a to e bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin wagati na ne bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin ko in da n'u ye nin ko in bila ta a ma nɔgɔn dɛ n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw denw don u t'a ko bila ten donc an fana ka nin den ka sa ten k'an to yen nɔ ko parce que k'an ye fantan ye ko se t'an ye ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a ko bila ten population t'a bila ten dɛ an t'a bila ten dɛ an dusu tɔɔrɔlen bɛ fo ka taa an dusu tɔɔrɔlen n'an y'a fɔ k'an dusu tɔɔrɔlen tɛ an ye nkalon tigɛ a ti bɛn jamana ɲɛmɔgɔ si ma u den ka sɛ kan tigɛ ten ko m'a wuli k'u cɛsiri a la a ti bɛn mɔgɔ si ma a ti bɛn mɔgɔ si ma dɛ vraiment an dusu kasilen bɛ bi wallahi an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta n'a tulo b'an na a bɛ kuluba an bɛɛ de ye maliyɛn maw sa ni maliyɛn ye ni an dusu kasilen don bi an tɔɔrɔlen don bi an den fitinin de taara donc an bɛ justice kɔfɛ ni min bɛ kɛ a ka kɛ ni min tɛ kɛ nin ye 17 mɔgɔw ka baara de chaque fois u bɛ nin kan na an tɛ jɛnɛ an bɛ bɔ an bannen don ni Mali bɛ kɛ min a bɛ k'o ye a fɔ tɛ k'anw kɔfɛ jamanaden ɲumanya tɛ k'anw kɔfɛ faso jo tɛ k'anw kɔfɛ donc an tɛ se ka faga ten a tɛ bɛn a ma Ala bonya o bonya b'a la den faga da la an ka da la ka tila ka ko dɔ ka su to yan est ce que a bɛ bɛn mɔgɔ ma a tɛ bɛn a ma a tɛ bɛn a ma bi a tɛ bɛn a ma n'a fɔla ne fa olu minnu ye jamana lakanabagaw ye anw ye jɔyɔrɔ ye olu ye an jigi ye olu ye n'a fɔra k'olu de bɛ ka anw fana denw sɛ kantigɛ ka taa ko fɛn b'a fɔ o la n'a jalabi fila a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ dɛ wallahi a tɛ se ka kɛ an bɛɛ de dusu kasilen don faamaw sera ko 2 heures du matin kɔnɔna na u sela parce que mɔgɔw de bɛ u sela yan nɔ 2 heures maire nana an ka maire fana kare kɔnɔ o ye ɲɛmɔgɔ dɔw o ye mankan mɛn dɔrɔn o bol'u nɔfɛ o tɛna se ka den su wuli k'a di anw ma u tɛna dɔ wɛrɛ fɔ yafa ma tɛna se ka anw den su wuli an tɛ jɛn n'a ye wolo ka gɛlɛn nin ma dɛ a ka gɛlɛn nin ma vraiment bon an tɛ filanan ko kalama dɛ anw ta min kɛra an bolo carré kɔnɔ an b'o de dɔn an y'o mɛn sɔgɔmada in na an ta min kɛra carré kɔnɔ an b'o de dɔn an tɛ filanan ko kalama dɛ a bɛ se ka kɛ filanan kɛla a kɛla fan wɛrɛ fɛ mais anw ta in de min an ka den min bɔla an bolo bi dɛ o de kɛlen bɛ k'an dusu tɔɔrɔ bi parce que n'a fɔra ko tasuma wulila faamaw de bɛ wele n'a fɔra mɔgɔ fagala accident kɛra faama bɛ wele nka n'a fɔra faama yɛrɛ kɛra mɔgɔ fagabaga ye donc kuma t'anw da an bɛ faamaw de suit n'an ye ko o ko kɛ Mali ko la a kana balo la a y'a faamuya an b'u le kɔfɛ Ala sago aw denkɛ yɛrɛ a kɔrɔkɛ yɛrɛ de filɛ nin ye banbatɔ kɔrɔkɛ de filɛ nin ye u ye ale de bɔnɛ a ni na ka sɔrɔ a bɛ telefilɛ la an bɛna se banbatɔ yɛrɛ kɔrɔkɛ fitinin ma n balimakɛ i ni sɔgɔma i tɔgɔ ani jamu Ibrahima Ba e dɔgɔkɛ de fagara polisiw fɛ e bɛ mun sɔrɔ k'a ɲɛfɔ Mali faamaw ɲɛna sa olu sigilen no telela la sa e dɔgɔnin ne dɔgɔnin sigilen no telela la u mɔgɔ 3 u sigilen no telela la sa polisiw bɛ ka tɛmɛ u ka dɔ gɛn u ka boli ka yɛlɛ san o la ale bɛ ka ɲini k'a taa yɔrɔ ɲini san polisiw bɛ ka mobili k'ale bɛ sira tigɛ dɔrɔn bɛɛ la polisiw bɛ ka mobili bila yɛlɛ na san polisiw bɛ ka taa kosɛbɛ k'ale bɛ yɛlɛ dɔrɔn k'ale bɛ bɔ ni ɲan woni kɔnɔ naani ye a ma se ka bɔ n'a ye dɔrɔn polisiw yɛlɛla a sen kan dɔrɔn a boli ka yɛlɛ a kan dɔrɔn o la dɔrɔn mobili dɔ ye mototigi dɔ ye ninnu olu yɛlɛla a kan mototigi dɔ ye ninnu yɛlɛla a kan dɔrɔn o la polisi ninnu u yɛlɛla a kan hali u ma lɛ yɛrɛ u taara k'a to yen mototigi dɔ fana yɛlɛla a kan u taara k'a to yen o la an b'u wele u bɛɛ la b'u bangan na a tɔ la taar'u nɔfɛ u ka polisiso la u ka kuma caya a tɔ la u bɛ ka marifa ci sanfɛ ka fɛn fili ka na sanfɛ o la an tɛ ka kuma a tɔ la an taara kuma u fɛ o bɛɛ la u tɛ ka kuma an fɛ yɛrɛ sa ko bi k'an ka wuli ka t'u nɔfɛ ne ɲɛ ma ko in kɛtɔ ye mais n sigilen bɛ n ka so kɔnɔ
i b'a fɔ ko so bɛ ka wuli de mobili bɛ ka ɔrɔfile duguma fo ka ne sigilen mi ka yɛrɛ ne ko tɛnɛ ko ni mobili boli sugu ma ɲi na ko boli k'a lajɛ an bɔra an ɲɛ bɛ jama jɔlen na ko mobili filɛ ka papa de taa nin ye ko polisiw de don et puis u ma jɔ dɛ an ɲɛ b'u fu ni fɔlɔkɔ de tagatɔ la faama man ka boli ta kare kɔnɔ aw de kan ka mɔgɔw la ka na na aw yɛrɛ nin ko sugu kɛ normalement ni faama ye mɔgɔ wɛrɛ nin boli sugu la a kan ka minɛ de an n'a ma se mɔgɔ ma a kan ka minɛ de k'a ɲangi mais n'aw yɛrɛ kan ka mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw gɛn ko minnu na aw yɛrɛ olu kɛbaga ye n'olu ye mobili boli sugu min kɛ kare kɔnɔ sɔrɔ an b'an ka kɛ i b'a fɔ ko dugu bɛ wuli a kɛra kunnaja ye ni denmisɛnnin fɛn o fɛn tun bɛ sira kan u tun b'a bɛɛ nɔɔni ka taa u ma jɔ u ye nin ko sugu kɛ u ma jɔ n bɛ n ka so kɔnɔ fo sanfɛ wa lɛfɛ dugukolo bɛ ka yɛrɛ ne yɛrɛ fɛ gabakuru de bɛ ka boli duguma mobili man ka boli ta vraiment an bɛ mun fɔ ninnu ɲɛna u ka sabali se bɛ mɔgɔ ye i b'i tɔ to ne bɛ mun fɔ Mali faamaw ɲɛna ne bɛ mun fɔ faamaw ɲɛna vraiment u ka polisi ninnu k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na k'u ka baara ɲɛ yira la u t'u ka baara dɔn dɛ u ka baara tɛ nin ye dɛ ka wuli ka population tɔɔrɔ tantɔ nin t'u ka baara ye ne yɛrɛ dusu kasilen ba de don walayi sinon an si ma sunɔgɔ et puis den su dalen bɛ na u ma na est-ce que c'est normal ça c'est pas normal population bɔra ka t'u nɔfɛ u ma sɔn nali ma o bɛɛ la den dalen bɛ yan nɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka maga la ni mun fɔ Asimi ɲɛna u ka sariya ta normal la dɛ an bɛɛ b'olu kɔ mais n'u nana kɛ tan an bɛ bɔ u nɔfɛ dɛ a ma dabɔ an denw fagali kama kare kɔnɔ hali bɛ taa k'i den to i jɔrɔlen ba de don minnu kan ka lakana n'olu kɛra an fagabaga ye an b'an komini ka taa jamini vraiment ni c'est pas bon ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana. An balimaw n'i y'an ka jamana camancɛ marabolo k'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu ye degun sɔrɔ ka sanga ni jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o wale ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ maa dɔw fana bɛ yen minnu ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni gɛlɛya ye gɛlɛya min ɲɛsinna olu ka adamadenya ma u ye seereya minnu fɔ an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Asalaamaaleykum an sira hɛrɛ la ala m'an tilela hɛrɛ la ne tɔgɔ ye Mahamadu Jalo ka bɔ ED16 Dabakan Dagako commune na mun y'an se yan juguman tɛ mais juguman don an ye sɛnɛkɛlaw de ye ani bagantigiw ko in waleya in daminɛ jamana kɔnɔ kuma surunya kama ni donsow nan'u sen don a la dɔw la yɛrɛ donsow taara ne yɛrɛ ka magasin la an b'i malo sangɛ feere de kɛ u taara an ka magasin yɔrɔ bɛɛ koli ko magasintigiw bɛ min ne kɔni ye magasintigi ye walima maa tɔw kun ne dɔgɔkɛ bɛ yen o fana ye magasintigi ye ne y'o jira anw ma nani fagaliba kelen an ye magasin anw bɛɛ ye magasintigiw de ye ayi ko magasintigi yɛrɛ ne dɔgɔkɛ ko k'ale ye magasintigi yɛrɛ k'a ka wuli k'u bɛ taa n'a ye ne kɔni bɔra mɔgɔ nin ko opérera dɔgɔtɔrɔ kɔni kana yɛlɛ moto kan k'u bɛ taa n'a ye k'u bɛna taa fa ne ko taa fa k'u bɛ taa fa ne kɔni fa don sa a y'o to yen a ka taa ni ne ye bon an y'an t'o la an ta nɔkɛ dɔ bɛ yen Modibo Bari o baara ka tɛmɛ n'a ka moto ye sanjili kura b'a bolo u y'o arrêté k'a jɔ a ko k'a kɛra cogo di k'a k'a jɔ a y'a jɔ k'a ka tile to moto la ale ko k'o tile to moto la k'a ka tile to moto la cɛ maraba da can a ye tile to moto la kangari bɛ tɛmɛ an ka dawolo fɛ u sera k'a ɲɔgɔn don kangari kɔnɔ i bɛ mun ye sinima na dɛ u y'o de k'a la kalasin ti a la diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna o y'a sɔrɔ chargeur jɔlen remorque jɔlen u b'a ka malo ta n'a ka magasin kɔnɔ minnu ka magasin kɔnɔ y'u bilen k'u to yen k'u kana b'u nɔnɔ minnu ka mobili kɔnɔ k'u bilen k'u to yen ka maa bɛɛ jɔ ne k'a kɛra sɛbɛn sisan a kelen ka mun ci ala k'a fa kuma kelen ko kelen ma k'e ye moto kelen sɔrɔ parce que u bɛna mɔgɔ fila fila de k'e ye moto kelen sɔrɔ u y'aw yɛrɛ moto kan ne n'an ka sirifiden dɔ bɛ yen Yusu ko yɛrɛ o baara ka magasin na ko a ye minɛti bɔ ka minɛti don tigɛ la k'a sɔgɔ moto la donsokɛ k'a minɛti bɔ ko k'a don tigɛ la ne ko minɛti don ko ye mun ye ko ne ka na boli ne ko ne tɛ boli dɛ ne tɛ cɛ boli ta ye dɛ saya ɲɛ ko ne boli e ma bɛ taa ne dɔgɔnin ye sisan k'i bɛ taa faa ko e ma mɔgɔ dɔ fa ne jɔlen ɲɛna sisan wa a ko mais ko n'a sɔrɔ ne boli ne bɛ sɔn ka jɔ garanti kɔrɔ saya kama ko ne tɛ kɛnɛ minɛti kɛ n'an tɛ boli bi la ye u y'an ta o moto la Sikorantura u ye mun faga o moto la ka taa n'a ye Betora la an taatɔ kuma kun nana surunya kama quoi n'o tɛ ne bɛ se ka daminɛ sisan fo ka taa tile bin kuma in n'an k'an b'a daminɛ kelen kelen mais jama ka ca pour que kuma ka faamu an b'a tuntu quoi u y'an ta moto la ne bɛ dusukɛ min kɔfɛ a ko la wari dɔ tɛ ne kunna ne ko wari dɔ bɛ ne kunna ko la joli bɛ ne kunna an ko 21 ani 100 fila o bɛ n kunna bon a ko ko ne ka n jɔ dɔɔni tɔw b'a la k'an kɔnpanye a y'a bolo ka tɔ ta k'u ka tɛmɛ u bɛɛ tɛmɛna ka ban waati a ma moto jɔ dɛ ko ne k'o da ale ma bon sisan k'ale b'o bila kun mais sisan ko ne kana fɛn fɔ maa tɔ ye dɛ k'ale kɛra k'a fɔ k'a ye sisan ne ko ayi ko ne tɛ fɛ ka bilen ne ko ayi ne ni siribi kɛ an ma moto sanfɛ an sera Betora la an ɲɛ siri dɛ an ɲɛ ma siri an ɲɛ wali u taara an ye Sinɛ fɛ yen bon u ye kumaw bɔ k'a bin k'an taara k'an kɔni ye k'an ye kelen fa k'an nana n'o ko moto ye ko baara ɲɛna bon ko olu ma ninnu ta ye jumɛn ye sisan ko a kuma kan ka fa mais k'a tɛna fa bilen donc k'a bi bila a bɛ taa so mais k'a bi ɲage ne ko tɛ problème ye ko ɲagili kɔni tɛ problème ye k'a bi 100 ani 20 sara ne ko kuma cɛ min bɛ ne kɛrɛfɛ a ye ne kɔrɔkɔli mun kɛra ne ko a bɛ kɛnɛ k'a fɔ k'a ye parce que 21 ni 100 fila b'ale ka poche kɔnɔ ka ban a ko ne kɔni y'o fɔ tɔ ye ne fana ma sɔn k'o fɔ tɔ ye a ko sisan 20 ni 20 vraiment o ka ca a y'a lajɛ k'a ka 60 ye a k'o sara a ye u ko k'u diɲɛna n'o ye wala ne y'a mɛn ne ko bon k'an bɛ taa ko wari bɛna bi ne ko a y'an minɛ sisan
an ye 2 heures c'est 3 heures de 4 heures moins ayo am lam tarom na kilo tan an wulu blanc ja go c'est là ne ka tay bi war fana ñini fe ne ka war ñini bi kana no wayi bi kana war do ma bi che ko na ka kuma ka cam ko fla ka ma ka jurjan bla mishino ko fla jurjan bla ka mishino ko na mo wala ko la mlebi ko na ya me ka ta sama kana ko jurjan ba no ko ka ngata no ko ya fa antara me ado ala ko tie war be bulu so ne tara doron a so fi yere sunya ka ba bon ne ka dusan do be ne ko bujara ne ta wati do zo mo a so ko fiu bon na bala so dire ko besen ne war do ma bujara do ne wa bi woro do ma bujara to taro do ma ko anga to rala be ko umar jara mor ble o bu ci conseil do o dinga fana do zo ko no che bona ka kuma ko to mona yo we ka ta sezi la a ko ka le do zo ale fa ya ba be ale fa ya ba do zo ale ba ya ba do zo me ka muti mo wala ko mo fa ale to do zo donc fana ya to bolla kana ba ma ko ya utaro fa fana mi garaba lo do mile anu tara na be ko umar jara toro imbe sa bi wolo blana o fana o wa bi nan sa awo donc so ya ke de donc o ko ya ka cham o kuma na suna ko jamane bu ko dozo mi ma ka on toro pour la be hani jan suko pour la be dozo ko pour la be ga ke parce que al kun si ne ba tere be ko suro be disi suro jawa adi jawa amari jawa yu ko mi shumine kana nu yemu nando yo wa bi woro e sara pour que ko mi shudi donc yo mi shudi mu ga ko warto wa bi duro parce que bena wa keman wa bi duro donc uya mi shudi mu ga fama ko kuma tara we tara we mi shudi le uya kam ko chef lam le mi shudi de flam le ko siri parce que ko lu siri la sa ko war bi na donc u bena ga lendi ko wa bi ko no do de bisa sisa donc o de be sina sisa bo bibi samedi sine dimanche lendi ko wari misa wa wonu mu ya be ama mo mo go zo mu be ko banda ko wadi ne la parce que ru ko ma do dala na sa fiti do dala ami mo ko ro do ala fo ko du fa fe mais bien u ya fenso ala ambu do bo kuma la kundala suna kama ne kuma do no mu ni jamana mo fe ko nun daga bo mo dala no te ko re wuli jamana ko mo ju jarti ko yi mu man fo jamana na ko yoyi assalamu alaikum ko rahmana assalamu alaikum jama an bɛ ala fo ka barikada ala mo ye nin waati in jira na bi quoi ani sababu ɲuman minnu kɛra sababu ye k'an ka kumaw lamɛn an mɛnna an b'a fɛ ka nin kuma ninnu fɔ pour que kumaw bɛ se ka mɛn minnu bɛ kuma in dɔn olu ka bɔ a kalama bi an bɛ fanga min b'an kunna an bɛ fanga in fo ne ni mɔgɔw mɛnna ka bɛn kuma in kan quoi donsow bɛ yen u b'a la ka donsow tɔgɔ tiɲɛ ɲɔnɔmara la n'an bɛ kuma B3 kan komini fila in na mɔgɔ minnu bɛ yen donsow tɛ quoi bandi ni donso tɛ kelen ye kabila dɔw bɛ yen olu donsow bɛ ka mɔgɔw bɔ mais an ka kabila donso ni ko donso dɔrɔn i ye donsow tɔgɔ tiɲɛ sinɛ n'a ka jama ni cɛ o cɛ bi yan kɛnɛ in kɔnɔ yan a kɛra ne ɲɛna tere a kɛra ne na o de ka ca ne yɛrɛ n'a ye telefɔni minɛ ɲɔgɔn na nin ko ninnu na a ka ca n'o ye mafawale ko ni wariko ye jatisi fali sinɛ n'a ka jama u ma deli ka jatisi fa kabalo la mais ne bɛ kuma ka da yɔrɔ min kan ni n ko fanga ko la mɔgɔ ni a taara pilɛni don ko a ɲɔgɔnna sivili ɲɔgɔn ye maa fa yanni a ka maa filanan fa hali ni dalen dɔ la i b'a wele k'a ɲininka fɔlɔ mais pilɛni hakɛ min bɛ ɲɔgɔn faamaw fɛ yen ko sinɛ n'a ka mɔgɔw y'a kɛ kunun ne bɔra ɲɔgɔn mais n bɛ don ɲɔgɔn su bɛ n bɔ sufɛ de pilɛni dama min bɛ yen k'u y'a kɛ pilɛni kelen ma lajɛ a y'an kamana gan fangako la mais a yɛrɛ y'a fɔ a ko n'a ye diɲɛ ko o ko kɛ a bɛ n'a fɔ ala de y'a kɛ sabu a ye mɔgɔ tɔw tɔgɔ ma k'ale n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ fanga la donc a ye minisiri wage fɔ ale n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ fanga de la donc n'a dun fɔ bɔ bi jamana bɛ yɔrɔ min na a bɛ wage de bolo wa an dara kuma in na han sebe yɛrɛ da ko a bɛ siɲɛ 7 bɔ a bɛ décembre bɔ o bɛ taa minɛ sira bɛ fɔ a ye k'a kana taa touche a la ye a bɛ segin a kɔnfan dɔ la ne yɛrɛ b'a la n'i taara ɲɔnɔ balaw ni maa ma ko jatisi ko don ala b'a yɛrɛ sago la jatisi nana donso magari la mais anw ni jatisiw tɛ ɲɔgɔn dɔn donso minnu bɛ yan anw ye fa kelen ba kelenw ye mais o donso kelenw de bi cɛ o cɛ b'a la bi n'i taara buyakuyɛrɛ la ka taa fɛngɛ la o bɛɛ ye dugu kɔnɔ den ye ka kɛ donso ye B3 donso i b'a dan cɛ 27 cɛ 17 si tɛ B3 ka den yɛrɛ wolo ye cɛ 17 si tɛ B3 a bɛɛ bɔra fanga wɛrɛ fɛ ka na sigi B3 la sinɛ mun fɔlen filɛ nin ye minnu ye juru suma ka d'a ma a y'olu jɛn ka bɔ u ka du kɔnɔ mais ni ko n'a kɔrɔ tɛ an b'a dɔn dɔgɔ yamata kɔrɔnin de singani b'a bolo yamata kɔrɔnin mais bi moto min b'a bolo moto 7 mɔgɔ y'a fɔ ne de y'a fɔ a ye a b'a changer a usine de la donc n'an ka bɛ kuma na sinɛma mɔgɔ suguya kun ne mun filɛ ka kuma nin ye ne bɛnkɛ fa ka ne dɔgɔnin fa Jabata Traoré jamana bɛɛ b'a n y'a ɲɛɲini ne taara ɲininkali kɛ don min na fan ba la mais n y'a ɲɛɲini ka taa donso ɲɔgɔn dɔ de ɲininka fo Waji Amadu fɛ yen ne ta tɛ k'a fɔ ko a ma jɔ a la dɛ a welela k'a ɲininka a ko ma tiɲɛ don karisa o don donso min bɛ a bɛ cɛ 60 a welela k'a ɲininka ko tiɲɛ don ne hakili la ni maa jɔra ko la faama de b'o ɲɛnabɔ n nana ɲɔgɔn faamaw fɛ yen a ma ɲɛnabɔ dɛ a dɔw yɛrɛ taara juif fɛ yen an kana kɛlɛ maa diminen taalen ni maa kumabali ko dɔn tɛ kelen i ka kan ka ne hakili la n'i ye kalan de kɛ i b'o tigi de jɔ k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na ale fana kumana ne fɛ cogo min na ne ma se ka kuma faamu ko maa pilɛni min bɛ yen nɔ a pilɛni ka ca pilɛni 70 ye maa kelen o ma minɛ a k'u tɛ se ka minɛ bilahi a y'a fɔ u tɛ se ka minɛ nka sinɛ ka kuma anw danda la nka an dara la sa dɛ ka da dalu jumɛn kan a ŋunuŋunu kan na ko ni Hayidara bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o ka finiw don a b'o ka tampɔw k'a yɛrɛ la o tisaw b'a kan a bɛ sivili fa a b'a bila bɔrɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a kalama ka dingɛ kelen tigɛ ka maa 7 k'a kɔnɔ an y'olu de fɛ bɛɛ b'a kalama k'a b'a su jenu ma se ka jɛ mais o b'a la ka kɛ
a fɔra faamaw ye ka dɛsɛ a ma se ka dabila sisan mɔgɔ faga kan ka daru ye a kɛra nafolo ɲini u b'i ka misi minɛ i bɛ taa fɔ sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw bɛ t'u nɔfɛ u b'a fɔ ko an b'a di misi dɔ bɛ bɔ a la k'a tilan misi sogo yɛrɛ bi bila katakatani kɔnɔ ka nana yen nɔ a bɛ taa tilan faama bonda la bilahi lalila si maa i bɛ diɲɛ kuma fɔ i bɛ taa ɲininka la lahara ne ti nkalon kelen tigɛ ka da mana yan mais mɔgɔninfin yɛrɛ dama n'a ye ɲɔgɔn can fa o de bɛ na nin ye cɛ o cɛ b'u nɔfɛ a bɛɛ ye jango an y'u ka dɔ sɔrɔ ye o bɛ kɛ ko la ɲɔnɔ kabila tiɲɛni n'i y'a kɛlen ta mɔgɔ yɛrɛ dama bɔlen fan wɛrɛ fɛ ka na fara ɲɔgɔn kan fɛn tɛ e fɛ fɛn bɛ nin fɛ fɛn tɛ e fɛ fɛn bɛ nin fɛ fɛn tɛ minnu fɛ n'aw taara fara ɲɔgɔn kan fɛn bɛ minnu fɛ a b'a fɔ a bɛɛ ka kɛ gɛrɛbu ye mais hali n'i ye diɲɛ ci ala tɛ bɛɛ kɛ fantan ye sabu dɔw bɛ yen olu y'ala ka mɔgɔ dilanlaw ye donc an kɔni m'u ɲini komi n'an bɛ kuma ne yɛrɛ ko n bɛ kuma nin kan an bɛ bi bɛɛ k'a la anw m'u ɲini bi fanga min bɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ u ye quoi jatisi ko kɔni an b'a fɔ alhamdulilayi an ka yɔrɔ la jatisi ko kɔni nɔgɔyara mais an dɛsɛ bɛ ka ci kɛ bi donsow de fɛ n kale n'ala lamɛn mɔri ka kira ye bi cikɛla la misitigi de ka ca ni masintigi ye bɛɛ b'a dɔn sebaya o ye o misi tɛ se ka na fiyewu k'i bɛ ci kɛ n'a ye ka bɔ ni misi kun kɔnɔ k'i bɛ ci kɛ n'a ye ne dɔgɔkɛ donsow y'a minɛ ka ala y'a da mɔgɔninfin tɛmɛtɔ la karisa ni taara i ka na yan karamɔgɔ kulubali ni ko bɛ ni donso cɛ k'e b'o dɔn e bɛ se ka na a taara a seginna ka na ko ala ko cogo di u y'a minɛ ka taa n'a ye a tile 9 endorse ni bigisi kelen cɛ an y'a suyu ka daga kɔnɔ u y'a bɔ bɔrɛ kɔnɔ a commissaire u ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko an ka fɔ faamaw ye n ko an y'a plein de faamaw bɛɛ ye gale ni maa sara dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na bi maa bɛ sa a tigi yɛrɛ dɔnna yɛrɛ an ma se k'a minɛ yɛrɛ kuma t'o la a ye dingɛ tigɛ o yɔrɔ la k'a da ye n kale n'ala la a don y'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ o na situation la ko a tɛ se ka taa bilen n ka kana fɔ a bɛ taa n'a ye suba a y'a da ye donc hali olu fana min y'u wele jɛniw don kabila nin don nka o ma se k'a tigi fo n'an y'a fɔ k'u t'an fa wa nkalon t'o la don mun ni sine telefɔni minɛ ɲɔgɔn na o kɛra oxygène na a kumana Abulayi Kulubali ka oxygène na ne Abulayi Kulubali kumana ka sɔrɔ ne t'a la o don ne ye moto ta ka taa ɲini k'a fɔ a ɲɛna i k'i ma maa fa i ye maa fa dɛ arabadonya fɛ i ye maa fa anw ka dugu la a don anw y'a dɔn k'a fɔ donso nana wari ɲini ni politique ko de la i ye donso ci ka taa anw fɛ yen komi cɛ parterre sigi la ko fo lisi dɔ ka tɛmɛ anw de donso dɔn ni kiritigɛra ye arabadon m'o mɔgɔ fan fɛ yen n'an k'an bɛ kuma in fɔ an bɛ tile a la arabadon o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yan ko an bɛ u y'a fɔ o ɲɛna vis-à-vis ko wari de b'i kunna ko k'i sigi yan te ko dɔn y'a dɔn a bɔr'o la o ye moto mun tiɲɛ an bɛ mun ɲini jamana in de fɛ u k'a kɛ ala ni ala kɛra kama n'u ka sebaya kama quoi donso ko o bɛ yen nka nin bandi ninnu sirifila kuntini to daga ko n'u ma affaire k'u la dɔw bɛ an jalaki ko mun na an y'u tɛ se ka wuli ka t'u nɔfɛ sariya ko i ka n'i ka kiiri tigɛ ni yɛrɛ kelen kiiri tigɛ dan ye marifatigi jɔlen ka ɲɛsin ma i bolo lankolon ni gɛlɛya dan ye ka t'i yɛrɛ di fa la an k'an tɛ se ok u ko n'an tɛ se k'o kɛ faamatigiw minɛ a yɛrɛ ye mun fɔ o de don a ko a muso ni balimaya bi ani minisiri wagɛ cɛ ne tɛ wagɛ dɔn Mareli ye a ka di n ye sinɛ y'o de fɔ sinɛ daminɛ wa an dara kuma in na han a ye ko bɛɛ kɛ ne bɛ bɔ kuma na ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na. An balimaw Mali minisiri min ka baara bɛɛlen don dɛmɛ ma ka ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la walima maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ o minisiri ka nɔrɔbila olu ye wulikajɔ bila sen kan ka ɲɛsin an ka kɛnɛyaso dɔ ma jamana faaba kɔnɔ ka sanga ni jɛkulu dɔ ka wulikajɔ ni cɛsiri ye hakilina ɲumanw ka ta ka ɲɛsin kɛnɛyaso in ma a kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ an ye seereya minnu sɔrɔ o kisaw la an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ye Dirisa Kulubali n nana minisiri Imamu Jara tɔgɔ la ne segin ka salamaliko bila yɔrɔ ma ka media mɔgɔw k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ɲuman nana ala ka ɲuman segin bon en fait n sera kɛnɛ ka minisiri Imamu bon vraiment n nani n ye min ye a ye wasa bɔ n bɛ Musabugu dugutigilakaw fo ka alimaminakaw fo jeunes minnu kɛra sababu ye ka nin journée de salubrité hakilila ta pour que Musa bɛ se ka saniya o jeunes n b'a ta association président na fo ka taa bila mɔgɔ laban la k'u bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye a bonyana ma nin ka kan fɛ Musabugu yan. Ok Abu CESCOM na fɔlɔ hakilila fɔlɔ min nana na o kɛra nisɔndiya dantɛmɛ parce que ni ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a kana tasuma fa n'a daji ma fa a nunji b'a fa parce que ale yɛrɛ bɛ santé ministre de tutelle o ka danga don donc santé ka laɲini fɛn o fɛn ye kɛnɛya bɛ se ka na population ma lafiya bɛ se ka na population ma hakilila fɛn o fɛn bɛna n'o ye n'o sababu bɔra ni association in na pour le développement de la jeunesse de Musabugu donc vraiment hakilila in diyara an ɲɛ kojugu a diyara a ye kojugu wa a ko association ni a b'a dɛmɛ su a b'a dɛmɛ tile ni wulila waati o waati k'a wele a seko ye fɛn o fɛn a b'o k'u ye min ye sanuya ta fanfɛla ye n ka kuncɛ kuma ye min ye fɔlɔfɔlɔ n bɛ association président fo a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ni hakilila ɲuman in na nin ka k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye
u ka nin ɲɔgɔnna caman multiplier commune 6 kɔnɔ. Commune 6 16 commune fɛn o fɛn bɛ yen k'a ta centre de référence la ka na hôpital du Mali la u k'a kɛ a bɛɛ lajɛlen la wa an b'u kɔkɔrɔsiw an b'u kɔkɔrɔ tile an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ala k'u dɛmɛ nin baara in na. Ne tɔgɔ ni jamu ye Sumayila Balo ne yɛrɛ bɛ Musabugu yan. Non ne ni nin de délégué la par le parti de l'imam Diarra MPJ Faso Yelen. Effectivement, c'est-à-dire même on a invité là, on fait en juin acte là. C'est un acte salutaire et puis en Bécan a intervenu dans ce cadre aussi. Oui. Imam Diarra, parce que allez faire Moussa Bouya. Effectivement. Donc aya mes jeunes nous balaka ou organiser kana ni activité qui. Oui. Est-ce que Anisson Diarra wa? Bon il faut qu'on kɛra nisɔndiya dan ye parce que cɛ min don ni tun se ka ye ni tɛ fɔle kɔ ale yɛrɛ kun ka kɛ nin kɛnɛ kan mɔgɔ fɔlɔ min kun ka baara daminɛ o tun ka k'a ye parce que ni dɔrɔn tɛ Musabugu activité fɛn o fɛn mana wuli o se kɛra a ma min dara kulo kan a wulila ka jɔ o ko la mais bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ je serais le dire ainsi parce que mɔgɔ t'a ka programme dɔn très généralement activité dɔw la dernière minute la a bɛ se ka na mais a bɛ se ka kɛ fana a tɛ se yan. Est-ce que a bɛ imam kɔnɔ ka jeunes dɛmɛ u ka se ka Musabugu la taa ɲɛ? Moi je pense que a b'o baaraw la déjà vraiment hali ni yɛrɛ o dɔ ye ni association fɛn o fɛn bɛ yen que ça soit pour le développement du quartier ou d'autres domaines fɛn o fɛn sera a ma ko min mago b'a ka dɛmɛ la a se kɛra min a y'a ko ye. Kuma kuncɛ kuma an bɛ kɔn ka aw fo vraiment aw min bɛ se ka ko dogolenw bange que maliyɛn bɛɛ ka se ka nin bi ka se ka jeunesse fɛnɛ encourager an kana dan c'est-à-dire ka ko kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn k'a bila comme souvent c'est le cas an bɛna activité min daminɛ mɔgɔw bɛ tila ka salaya la alors que ce sont des actes qui doivent être continuels. A man ka jɔ mun kan ka kɛ an ka je ne sais pas quotidien de hali don min na n'an tɛmɛtɔ ye mana finman kelen dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka taa ka fili bɛɛ bɛ je sais pas sanuya de ko fɔ puis n bɛ bɛɛ fo vraiment ka maa o maa sinsira kɛnɛ kan n bɛ bɛɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la kuma diya tɛ ne fɛ. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. N bɛ taa agence Koba Voyage la. Koba Voyage wa.